مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد، وهو عبارة عن حوار باللغة الفرنسية مترجم للغة العربية، الدرس 79. في هذا الحوار سأقدم لكم مجموعة من الكلمات، ستتعلمون مجموعة من الكلمات وأيضا مجموعة من الأفعال. إذا حاولوا أن تتابعوا معي الدرس إلى الأخير، وحاولوا أن تتابعوا برامج تعلم اللغة الفرنسية. من أراد مشاهدة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر فليضغط على لا لونغ فرانسيز وهي أسفل الفيديو، واضغط على بلاي ليست، وستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين، وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. Monsieur Karim. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. J'ai une question à propos de la grande maison ancienne à l'entrée du village. Est-ce ونضيف ال، إذن est-ce qu'elle est déjà vendue. Bonjour monsieur, j'ai une question à propos de la grande maison ancienne à l'entrée du village. Est-ce qu'elle est déjà vendue? السيد كريم. مرحبا سيدي. إذن monsieur كريم يقول مرحبا سيدي. J'ai une question. لدي سؤال. à propos حول. لاحظوا à propos إذا أردنا أن نقول حول سنقول à propos. à propos de la maison المنزل القديم ancienne. إذن de la grande maison أي المنزل الكبير. ancien القديم، إذن القديم الكبير. à l'entrée عند مدخل du village القرية. est-ce qu'elle est déjà vendue؟ هل تم بيعها بالفعل؟ إذن بيعه المنزل. إذن هنا bonjour monsieur, j'ai une question. عندما نقول j'ai تعني لدي. j'ai une question, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un stylo, j'ai un cahier. إذن j'ai تعني لدي. à propos تعني حول. à propos تعني حول، أو يمكن نقول بالنسبة. j'ai une question à propos de la grande maison. إذا نقول حول المنزل الكبير أو بالنسبة للمنزل الكبير. à propos de la maison ancienne à l'entrée du village. à l'entrée في المدخل du village. est-ce qu'elle est déjà vendue؟ لاحظوا معي هنا elle est vendue. إذا la conjugaison du verbe vendre au passé composé. إذا bonjour monsieur, j'ai une question à propos de la grande maison ancienne à l'entrée du village. Est-ce qu'elle est déjà vendue? bonjour monsieur, j'ai une question à propos de la grande maison ancienne à l'entrée du village. Est-ce qu'elle est déjà vendue؟ إذا مرحبا سيدي، لدي سؤال حول المنزل القديم الكبير عند مدخل القرية، هل تم بيعه بالفعل؟ elle est vendue أي ثم بيعه. l'agent non monsieur, elle n'est pas encore vendue. elle n'est pas encore vendue. non monsieur, elle n'est pas encore vendue. non monsieur, elle n'est pas encore vendue. إذن l'agent هو الوكيل. non monsieur
لا يا سيدي elle n'est pas encore vendue لم يتم بيعه بعد l'agent non monsieur elle n'est pas encore vendue non monsieur elle n'est pas encore vendue لا يا سيدي لم يتم بيعه بعد لا يا سيدي لم يتم بيعه بعد non monsieur elle n'est pas encore vendue إذن elle est vendue elle est vendue elle est vendue أي بيعت هي بيعت elle est vendue هي إذن non monsieur elle n'est pas encore vendue encore بعد encore بعد monsieur Karim est-ce que vous pouvez me donner quelques renseignements sur la maison? Est-ce que vous pouvez me donner quelques renseignements sur la maison? Est-ce que vous pouvez me donner quelques renseignements sur la maison? إذن Monsieur Karim السيد كريم est-ce que هل vous pouvez يمكن نقول يمكنكم me donner أن تعطوني quelques renseignements quelques بعد renseignements المعلومات sur la maison عن المنزل إذن vous pouvez الفعل pouvoir مصرف إلى الحاضر je peux tu peux elle peut ne peuvent vous pouvez ils peuvent إذن vous pouvez يمكنكم ne peuvent يمكننا ils peuvent يمكنهم me donner أن تعطوني إذن هنا يتكلم مع l'agent بأسلوب الاحترام يتكلم معه بأسلوب الاحترام إذن est-ce que vous pouvez me donner quelques renseignements sur la maison هل يمكن أن تعطوني بعض المعلومات عن المنزل إذن إذا قلنا me donner أن تعطوني te donner أن نعطيك te donner l'agent bien sûr monsieur cette maison a une histoire très intéressante cette maison a une histoire très intéressante إذن الوكيل bien sûr بالطبع monsieur يا سيدي bien sûr monsieur بالطبع يا سيدي cette maison هذا المنزل a une histoire لديه تاريخ très intéressante مثير جدا للاهتمام أو مهم جدا une histoire قلنا bien sûr monsieur cette maison a une histoire très intéressante إذن هنا تكلمنا عن bien sûr أكيد أو بالطبع bien sûr نقول أكيد أو بالطبع إذن bien sûr monsieur cette maison a هنا تعني لديها cette maison a هذا المنزل لديه ولأن maison مؤنث la maison أو une maison قلنا cette ولكن في اللغة العربية المنزل مذكر لذلك قلنا هذا إذن cette تعني هذه ce تعني هذا ولكن لأن maison مؤنث في اللغة الفرنسية ومذكر في اللغة العربية المنزل إذن a تعني لديه أو لديها إذن cette maison a une histoire أو يمكن أن نقول mon père a une histoire أو ma mère a une histoire تعني لديها أو لديه
très intéressant. مهمة جدا. مهمة جدا. Très intéressante. Très intéressante. نقول très intéressant ونحذف إذا كنا نتكلم عن المذكر، وintéressante للمؤنث. ما دامت une histoire مؤنث أي c'est un nom féminin فنقول intéressante. Intéressante. إذا très intéressante. إذا bien sûr monsieur, cette maison a une histoire très intéressante. Bien sûr monsieur, cette maison a une histoire très intéressante. Monsieur Karim. Ah bon. Pourquoi? Ah bon. Pourquoi? Monsieur Karim. السيد كريم. Ah bon. Oh. جيد. Ah bon. Oh جيد. Pourquoi? لماذا? Pourquoi? Pour لي أو لأجلي. Quoi? ماذا؟ Quoi? نقول quoi? Quoi? تعني ماذا؟ و pour تعني لي. إذن pourquoi? Pourquoi? لماذا؟ Oh bon, pourquoi? Oh bon, pourquoi? Oh لماذا؟ L'agent, d'abord, elle est située sur un terrain très ancien. Des vestiges ont été trouvés à côté. Ils sont exposés au musée. Vous pourrez les voir si vous voulez. D'abord, إذن l'agent الوكيل. D'abord, أولا, elle est située sur un terrain. Elle est située أي يقع sur un terrain على أرض très ancien. قديمة جدا أو très ancien. نقول très ancien، ولكن هنا عندما أنطق الكلمة تحاول أن أنطق كل كلمة لوحدها. un terrain très ancien، ولكن عندما ننطقها نقول un terrain très ancien. Un terrain très ancien. Des vestiges. إذن des vestiges أي بقايا أثرية. Des vestiges ont été trouvés à côté. إذن تم العثور على بقايا أثرية à côté في مكان قريب. إذن d'abord, elle est située sur un terrain très ancien. Des vestiges ont été trouvés à côté. Ils sont exposés au musée. Vous pourrez les voir si vous voulez. إذن هنا قلنا d'abord أولا elle est située sur un terrain très ancien. أي هذا المنزل يقع على أرض قديمة جدا. Des vestiges ont été trouvés à côté. Ont été trouvés أي ثم العثور أو وجدت بقايا أثرية بجانب هذا المنزل à côté. Ils sont exposés au musée. Ils sont exposés au musée. إذن ils sont exposés au musée. إنها معروضة في المتحف. إنها معروضة في المتحف. Vous pourrez les voir. يمكنك رؤيتها si vous voulez إذا أردت. Ils sont exposés أي إنها معروضة. Ils sont exposés. Des vestiges يتكلم عن des vestiges أي بقايا أثرية في المتحف musée. Vous pourrez يمكنك أو سيمكنك. إذن هنا نتكلم عن الفعل pouvoir مصرف إلى المستقبل.
les voir si vous voulez si vous voulez إذا أردت هنا إذا أردتم ولكن يتكلم مع كريم بأسلوب الاحترام Monsieur Karim, quand est-ce que la maison a été construite? Quand est-ce que la maison a été construite? إذن السيد كريم متى تم بناء المنزل؟ إذن المنزل القديم متى تم بناؤه؟ Quand est-ce que la maison a été construite? Quand est-ce que إذن هنا نتكلم عن quand متى quand متى إذن quand est-ce que la maison a été construite متى تم بناء المنزل L'agent elle a été construite en 1780 en 1780 par un fermier de la région. Puis, elle a été vendue au début du 19e siècle. إذن هنا الأرقام الرومانية X هي 10 EX أظنها 9 إذن 19e siècle القرن التاسع عشر à des Parisiens. Ensuite, elle a été occupée par un général de Napoléon après Waterloo. إذن هنا نتكلم عن التاريخ تاريخ المنزل وأنتم ما يهمكم هي العبارات والكلمات والمفردات المستعملة. إذن l'agent الوكيل elle a été construite أي تم بناؤه المنزل en 1780 عام 1780 par un fermier على يد مزارع de la région أي من المنطقة. Puis elle a été vendue ثم بيع المنزل au début 19e siècle في بداية 19e siècle القرن التاسع عشر. إذن سياكل القرن هنا بالرومانية التاسع عشر à des Parisiens les Parisiens. Il a été occupé par un général de Napoléon ثم احتل من قبل أو شغر من قبل جنرال نابليون أي جنرال من جنرالات نابليون après واترلو بعد ذلك واترلو. إذا ما يهمنا هنا هو العبارات المستعملة elle a été construit أي تم بناؤه par un fermier de la région puis ثم أو بعد ذلك elle a été vendue أي ثم بيعه أو بيع ثم بيع. إذن elle a été vendue بيع au début في بداية du 19e siècle القرن التاسع عشر à des Parisiens. Ensuite ومن ثم إذن puis وبعد ذلك ensuite ومن ثم elle a été occupée أي شغل من طرف جنرال من جنرالات نابليون. إذن par un général de Napoléon après واترلو بعد ذلك واترلو. إذا المشاهدين الكرام قدمت لكم مجموعة من العبارات سواء أفعال أو روابط أو كلمات لكي تتعلموا كيف تتكلمون باللغة الفرنسية.
إذا مشاهدينا الكرام حاولوا أن تشاهدوا جميع البرامج. من أراد مشاهدة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر فليضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو، واضغط على بلاي ليست، وستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين، وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.